5 साल चलने दें, क्योंकि देखें 1 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, आप 5 साल का अरसा उसको दें। कोई इख्तलाफ ना रहे, हमें शऊर आ जाए अगर वोट डालने का, तो आई थिंक प्रॉब्लम देखिए हम कुछ सोच समझ की बात कही थी, बिल्कुल सही। अब अवाम के हाथ में होता ही है तकदीर मुल्क की। अच्छा 10 साल जब वकील रही आप, वकालत करती रही, मुकदमे लड़ती रही, तो कैसा लगती है कि हम तो शोबिस के लोग हैं, हम तो ये बातें पूछते हैं कि हमने तो आप लोगों को देख करके एक्टिंग करनी होती है, भाई मिनिस्टर ऐसा होता है, वकील ऐसा होता है, फलां ऐसा। तो ये जो वकील दिखाते हैं फिल्मों में ऐसे ही होते हैं? नहीं ऐसे वकील ऐसे जज साहब, नहीं जज साहब के सामने कोई इतनी जोर से बोलता है, बोल ही नहीं सकता है। लेकिन हमारे तो मोहम्मद अली भाई बोलते थे, जज साहब, जज खड़ा हो जाता, जी भाई साहब। बिल्कुल सही कि वो ड्रामा है। अब ड्रामे में और हकीकत में फर्क होता है ना। नहीं तो ये बनते कहाँ से ड्रामे? नहीं, कुछ उसमें से अक्स कर लेते हैं, लेकिन अच्छा आराम से बात होती है हकीकत पे अदालत। मबनी नहीं है। आपने ज्यादा केस कौन से डील किए? मैंने क्रिमिनल साइड पे ज्यादा प्रैक्टिस। क्रिमिनल पे? क्रिमिनल पे तो आप उसकी वकालत करते? वकालत करते। अच्छा अगर आपको पता लग जाए कि वकील, आप एज ए एडवोकेट आपको बताता है आपका क्लाइंट कि आई एम गिल्टी, मैंने किया ये, फिर भी आप उसको सेव करेंगे? देखिए नहीं, एक इस पे हाँ करें ना। मैं आपको एक बात बताऊं कि जाहिर है वकील का पेशा होता है डिफेंड करना। आप अपनी जो है क्लाइंट को डिफेंड करना है, वरना वो क्लाइंट आपके पास नहीं आ रहा। अगर आपको डिफेंड नहीं करना है, मैं आपको वही सवाल पे आ रही हूँ आपके कि अगर आपको डिफेंड नहीं करना, आप वो केस ना लें। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, और अगर आपको एक इंसान, आप मेरी बात को समझ ले, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ। नहीं मैं समझ गई, कह रहा हूँ कि अगर वो है तो आप फिर भी डिफेंड करेंगे। इफ ही इज गिल्टी, आप कौन गिल्टी ही होता है तभी तो डिफेंड किया जाता है। अगर गिल्टी नहीं है तो तब भी डिफेंड करेंगे, गिल्टी है तब भी डिफेंड करेंगे। तो वो वकील उसे क्यों बेगुनाह साबित करने पे तुला हुआ और अक्सर निकाल के भी ले जाता है? कि वो उसको फीस लेता है उससे। तो फीस के लिए? बिल्कुल फीस के लिए करता है। ये मुल्क में हर चीज पैसे के लिए की जाती है। जो कत्ल होते हैं वो क्यों होते हैं? जो हर चीज होती है वो क्यों होता है? ऑफ कोर्स पैसों के लिए करते हैं लोग, ज्यादातर लोग। बिल्कुल कि ये पैसों के लिए। देखे ना, अब अगर कोई चीज होती है, गलत काम होते हैं, किस लिए होते हैं? कुछ तो शौकिया करते हैं। नहीं, शौकिया कोई गलत काम नहीं। भाई शौकिया लोग जो बड़े घरों के बच्चे हैं, नहीं। वो 200 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, गरीब आदमी को मारा, वो निकल गया, पकड़ने वाला कोई नहीं। देखिए वो तो एक्सीडेंट है, उसको दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन वो ताकत के नशे में चला रहा है ना गाड़ी। नहीं, ताकत के नशे में नहीं, वो चला रहा है, उसको उसके माँ बाप की गलती है, उसको फैसिलिटीज ऐसी दे दी हैं, तरबियत नहीं की है, तो वो अलग चीज आ जाती है। आप जब पैदा हुई मुंह में कौन सा चमचा था? चांदी का, सोने का, हीरे का, तांबे का, पीतल का या सिल्वर का? सच बात बता दूं? हाँ बताएं। विद सिल्वर स्पून। सिल्वर स्पून? या देखिए ना आप, इसका मतलब हुआ एक मुतवस्सित तबके से आपका ताल्लुक। बिल्कुल। मिडिल क्लास में। बिल्कुल। जो मिडिल क्लास आदमी आता है ऊपर, वो डेफिनेटली वो यहाँ तक पहुँचता है तो उसकी एक ऑनेस्टी उसके साथ चल रही होती है, और एक अरसा उसने जब गुजारा होता है तो इसका मतलब है कि इसने शॉर्टकट भी नहीं मारा। देखिए ये चीज़ होती है कि इंसान को जब सब कुछ देखा हुआ होता है, उसने तो कोई ख्वाहिश नहीं होती कि मैं, माशाल्लाह से हमारा घर था, हमें तरबियत थी, तो हमें ऐसी किसी चीज़ की तमन्ना और ख्वाहिश नहीं। घर में सारे सब चीज़ें देखी थी, सारे चमचे सिल्वर के थे। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त तो होता यूज था चांदी। अच्छा उस वक्त होता था, ये फिर गलत हो जाएगा बयान आपका। नहीं, उस वक्त बहुत चांदी का बहुत ज्यादा वो था। नहीं, उस वक्त भी लोग सोने के चमचे से बच्चों को। मेरे वालिद क्रिकेटर थे उस वक्त, और गवर्नमेंट मुलाजिम भी थे, और इंडिया से ही जब वो यहाँ आए थे, माइग्रेट हो गए, तो हमने, हमारा अपना बिजनेस था, प्रिंटिंग प्रेस था, तो यहाँ आते ही PCHS में जो है उन्होंने इमीडिएट उसी वक्त, 47 की बात है, तो उन्होंने फिर यहाँ पर वो खरीदी ज़मीन, घर बनाया। मैं उस घर में पहली बच्ची थी जो कराची में पैदा हुई अपने। आप कराची में पैदा हुई? मैं कराची में। कराची की बेटी हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल। ये आपने अच्छा किया कि कम से कम आप हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुई। बिल्कुल, मुझे फ़ख्र है पाकिस्तान पे, और कि मैं यहाँ की बेटी हूँ, और अपनी ज़मीन पे सबको फ़ख्र होता है। अच्छा, अब वो वेरी नाइस, अप्रिशिएट। ये बताइए, इस सिल्वर स्पून के साथ तो आप पैदा हुई, अब कौन कौन से स्पून है आपके पास? अब मेरे पास कोई सिल्वर स्पून नहीं है। अब तो जाहिर है, कहाँ से सिल्वर स्पून? ये तो गोल्डन स्पून। वो अपने बाप के घर देखे थे सिल्वर स्पून, अब मेरे पास जो है सिल्वर नहीं, अब तो स्टील के हैं स्पून। ख़वातीन को बड़ा शौक होता है बचपन से ही, और हमारे यहाँ पे ये बच्ची को एक कान में एक आवाज़ उसके कान में ठूस दी जाती है, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुमने किसी और के घर जाना है।
وہاں جا کے سب یہ کام کرنا, یہاں نہ پیالے توڑو, یہاں نہ یوں کرو. تو وہ جاتی ہے جب, تو دوسرے کے گھر میں ساری چیزیں توڑ دیتی جا کر. اچھا جب آپ بچپن میں چھوٹی بچی ہے کہوں گی, گڑیوں سے کھیلتی تھی؟ بہت کھیلے, بہت. گڑیوں سے کیا, گڑیوں کے علاوہ بھی, کیونکہ میں جو ہے میرے اوپر گلی ڈنڈا, درختوں پہ چڑھنا, اور جناب یہ سارے, ہاں بالکل یہ کرتی یہ سارے بالکل کرتی رہی ہوں. یہ پتہ ہے گورنمنٹ کو آپ یہ کام کرتی رہی؟ ہاں پتہ ہے, سب پتہ ہوگا, سب پتہ ہوگا. ہاں یہ اب یہ بچپنا اعلان کہہ رہی ہوں, کیونکہ یہ بچپنا تھا, بالکل بچپنے میں انسان یہ سارے شوق کرتا ہے, بالکل کرتا اور ہر آدمی نے کیے. بالکل. میں سمجھتا ہوں دنیا کے عظیم ترین مفکر, دانشور, اگر بچے کھیلے نہیں تو پھر کیا ہے, وہ بچے تو نہیں ہے پھر. کتنی اچھی بات کی. وہ بچے اب بچے کھیلیں گے نہیں تو کیا. لیکن یہ خوف کی فضا, اب اس خوف کی فضا میں کون سا بچہ ایسا ہوگا جو اس وقت باہر اس کے ماں باپ اسے فٹ بال کھیلنے جانے دیں گے یا باہر گھومنے ہی دیں گے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب وقت کے ساتھ جو ہے بہت تبدیلیاں آئی ہیں زمانے میں, اور یہ جو تمام خوف و ہراس کی فضا ہے, اور جو ہمارے ہاں ایک ٹیررزم جو چھا گیا تھا, اللہ کا فضل ہے کہ اس کو جو ہے تمام جو ہماری پارٹیاں ہیں مثالیتی کوششوں سے اوورکم اور کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور جب تک یہ یونائٹڈ نہیں ہوں گے, ہم سب مل کے نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ تمام مشکلات نہیں حل. میں تو بھائی ایک بات کہتا ہوں, کیمرے کے تھرو کہتا ہوں, کہ اگر ہم اپنی دور حکومت میں کوئی بھی ایکس وائی زیڈ, اگر ہم 5 سال کا یہ منصوبہ بنا لیں کہ 5 سال ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ سیاست نہیں کرنی, پاکستان کو بنانا ہے, تو یہ ملک کتنا اچھا بن جائے گا, آپ سوچیں. بالکل. دیکھیں سب سے بڑا جو ہے احتساب ہوتا ہے عوام کا احتساب. 5 سال کے لیے آپ نے منتخب کیا ہے کسی کو, تو 5 سال چلنے دیں, کیونکہ دیکھیں 1 سال میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا ہے. آپ 5 سال کا عرصہ اس کو دیں, اگر وہ نہیں کام کرتا آپ اس کو ووٹ کے ذریعے ہٹا دیں. یہ تو عوام کے پاس طاقت ہے نا, ووٹ کی طاقت تو عوام کے پاس ہے. اچھا عوام نہ چنیں. اچھا عوام میری سمجھ میں نہیں آتا, ہماری عوام سمجھ میں نہیں آتی. جو دکان پہ جاتے ہیں نا, اپنا کیا نام ہے, کوئی چیز خریدنے کے لیے, چپل خریدنے, جوتا خریدنے, اپنا کیا نام ہے کپڑے خریدنے, تو آدھے گھنٹے اس سے بحث کرتے دکاندار سے, نہیں یار یہ سلائی تو دیکھو کیا یار, یہ سول خراب ہے, فلاں خراب ہے, رنگ خراب ہے, یہاں تو ادھر گیا وہاں چلے گئے, کتنی بحث کرتے ہیں. لیکن جب اس ملک کا مستقبل چن رہے ہوتے ہیں, اس وقت اگر سوچ لیں تو پھر شاید میرا خیال ہے کوئی اختلاف نہ رہے. ہمیں شعور آ جائے اگر ووٹ ڈالنے کا, تو آئی تھنک کہ پرابلم دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے, میں کہتی ہوں کہ بالکل ووٹ ڈالنے کا شعور ہے لوگوں کو, لیکن یہ ہے کہ ہمارے آدھی آبادی تو ووٹ ڈالتی نہیں ہے, وہ تو گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں, سوچتے ہیں کہ آج چھٹی کا دن ہے. تو میں کہتی ہوں کہ ہر آدمی کو ووٹ ڈالنا چاہیے, اپنا ووٹ ڈالنا چاہیے, اپنا حق استعمال کرنا چاہیے, اور حق استعمال جب کرے گا تو تبھی تو صحیح انتخاب کرے گا. لوگوں کو یہ بات کی سمجھ آ جائے نا اگر, کہ ان کے ہاتھ میں طاقت کیا ہے, تو پھر اس کو پتہ چلے کہ وہ ملک بنا بھی وہی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی وہی سکتے ہیں. لیکن بھٹو صاحب نے کہا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, کچھ سوچ سمجھ کی بات کہی تھی. بالکل صحیح. اب عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہی ہے تقدیر ملک کی, اور ہمارے ہاتھ میں اس وقت تقدیر ہے چینل کی. ہم چاہیں تو بریک لیں گے تو چینل کے اشتہار چلیں گے, آگے نا تقدیر. لیکن ہم اس کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گے. ہم لیں گے ایک بریک اور واپس آئیں گے اور گفتگو شروع کریں گے اپنے ایک نئے مہمان کے ساتھ.